Definition of curriculum vitae. Curriculum vitae is a description of everything that has been experienced by a person used to apply for scholarship types of continuing higher education. Jadi, curriculum vitae adalah gambaran segala sesuatu yang pernah dialami oleh seseorang yang digunakan untuk melamar beasiswa, pekerjaan, atau melanjutkan pendidikan tinggi. Benefit of curriculum vitae. The benefits of a curriculum vitae are to explain personal information, personal data, and so on. With a CV, everyone who reads and checks someone's CV will be able to know and examine each person from the personal information that has been given and can give a person speech to talk activities or from his specification in education and organization. In other words, the benefit of a CV explains self-criteria in text form. Jadi, manfaat dari kurikulum vitae adalah untuk menjelaskan informasi pribadi, data pribadi, dan sebagainya. Dengan kurikulum vitae, setiap orang yang membaca dan memeriksa kurikulum vitae, seseorang akan dapat mengetahui dan meneliti setiap orang dari informasi pribadi yang telah diberikan dan dapat memberikan gambaran seseorang melalui kegiatan atau dari spesifikasinya dalam pendidikan dan organisasi. Dengan kata lain, manfaat CV menjelaskan kriteria diri dalam teks. Arrangement of curriculum vitae, penyusunan daftar riwayat hidup. Yang pertama, personal data, data pribadi. Yang kedua, education, pendidikan. Yang ketiga, work experience, pengalaman kerja. Yang keempat, skill possession, keterampilan yang dimiliki. Yang kelima, training that has been followed, pelatihan yang telah diikuti. Yang keenam, achievement, pencapaian. The following is the composition of the curriculum vitae, namely. Berikut adalah susunan kurikulum vitae, yaitu personal data, data pribadi. This section contains name, address, religion, email, telephone number, and other personal identification. Bagian ini berisi nama, alamat, agama, email, nomor telepon, dan identifikasi pribadi lainnya. Education, pendidikan. This section describes the educational background and relates to the intended job. In general, many make CV explaining from kindergarten, most basic education, elementary school, junior high school to college, less education. Bagian ini menjelaskan latar belakang pendidikan dan berhubungan dengan pekerjaan yang dituju. Pada umumnya, banyak membuat CV yang menjelaskan dari TK, pendidikan paling dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi, pendidikan terakhir. Work experience. This is the section most job recruiters see. Work experience gives an idea of whether a candidate already has passion for or is still limited. The recruiter can also determine whether the candidate can quickly adjust to the new organization or if he needs a long adjustment. Pengalaman kerja ini adalah bagian yang paling banyak dilihat oleh perekrut pekerjaan.
Pengalaman kerja memberikan gambaran apakah seorang kandidat sudah memiliki jam terbang yang cukup atau masih terbatas. Perekrut juga dapat menentukan apakah kandidat dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan organisasi baru atau membutuhkan penyesuaian yang lama. Skills possession. In this section, it is necessary to explain in the CV what skills you have had as a learning process and experience from previous work, and made in convincing and informative form. Keterampilan yang dimiliki pada bagian ini perlu dijelaskan dalam CV keterampilan apa yang Anda miliki sebagai proses belajar dan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya, dan dibuat dalam bentuk yang meyakinkan dan informatif. Past training. To be even more convincing, it is necessary to include a list of previous training to give an idea of how far the CV owner has grown and what insight he already has. Pelatihan sebelumnya agar lebih meyakinkan, perlu dicantumkan daftar pelatihan sebelumnya untuk memberikan gambaran sejauh mana pemilik CV telah berkembang dan wawasan apa yang sudah dimilikinya. Achievement. This is an important part besides work experience that explain the unique wins, advantages, and achievement as an individual, as well as achievement in certain fields. Pencapaian ini merupakan bagian penting selain pengalaman kerja yang menjelaskan keunikan, keunggulan suatu prestasi sebagai individu maupun prestasi dalam bidang tertentu. We can write the contents of the curriculum vitae format as in this example, in which it is mandatory. This one is also the same as an example of a curriculum vitae in which there are expertise, objective, experience, education, skills and hobbies, certification, and reference. So many presentations from group 5, more or less, please forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.